Anda bersama saya lagi, Sharon Kizia dalam segmen Suara Wanita. Salam sejahtera semua. Topik kita hari ini, wanita dalam dunia arkitektur. Bidang arkitektur merupakan bidang yang diminati beliau sejak di bangku sekolah lagi. Ternyata tiada gurang gender apabila wanita ini kini memiliki firma arkitekturnya yang tersendiri. Wanita hebat ni yang saya maksudkan adalah A.R. Nurina binti Mat Nur. Apa khabar Puan Nurina? Khabar baik. Assalamualaikum. Jadi nak saya panggil Puan Nurina ke A.R. Nurina? Puan je. Puan ya? Okey. Puan Nampaknya je. Matching kita dua hari ini ya. Saya suka Hitam penampilan menawan. Puan yang nampak elegan dan thank corporate you. look. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apa khabar Puan? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam segmen Suara Wanita. Terima kasih. Panggil sekali. Jadi saya nak tanya ni, bukan saya rasa penonton di luar sana pun nak tahu. Sebab ramai tanggapan penonton juga, mungkin saya sendiri terfikir tentang bidang arkitektur ni, lebih kepada arkitek lah. Lebih kepada lukisan. Macam pakar melukis, pakar melakar. Jadi sebenarnya apa bidang tugas arkitek sebenarnya? Okey. Arkitek yang orang tahu semua desain bangunan. Lepas tu submit plan untuk orang rumah, start from basic kan. Kita tolong orang buat rumah, lepas tu submit council untuk kelulusan, boleh dibina, boleh dibangunkan. Lepas tu slowly it covers banyak area lah dari segi seni, dari town planning untuk buat master plan satu-satu bandar, satu-satu tempat, buat bangunan yang monumental. Sekarang semua nak iconic building, so architect has the chance to express art in built form. So that is the beauty of this science yang dipelajari, yang dipelopori and didalami lah. Architecture has to be in somebody, your soul. Then you can transfer it onto paper. Dia mesti macam minat yang mendalam lah terhadap sesuatu seni bina. True. So kalau seni tu you manage to capture apa yang dikehendaki oleh klien-klien you, dia suruh buat ni, dia buat tu, then you have succeeded in delivering a good product, a good artwork. So tu yang bagi saya lah, I always consider architecture, whatever I do, as an art form. Then dia gives me a lot of satisfaction lah. Jadi kata kepuasan lah apabila kita dapat memenuhi tuntutan klien tersebut kan. Itulah macam buat kek juga. Kalau kek tu cantik, lepas tu sedap kan, macam tu lah juga. So istilah Puan lainnya semakin menarik ya. Tapi kita berehat dulu ya. Kepada penonton, kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Anda masih bersama saya dalam segmen Suara Wanita. Kepada penonton di luar sana, jika anda baru bersama kami, tajuk kita hari ini, wanita dalam dunia arkitektur. Okey, Puan Nurina. Jadi proses, kita nak tahu proses untuk menjadi seorang arkitek tu. Bagaimana untuk mendapat gelaran AR? Untuk pengetahuan penonton di luar ya, gelaran AR ini diberikan kepada arkitek yang bertauliah, yang telah lulus ujian yang diperlukan. Profesional lah. So start lepas SPM tu kan, kita kena masuk uni. Uni dapat 3 tahun buat sarjana dalam selalu bidang either sastra or science, akan ada BSc, akan ada BA. But 3 tahun brings you to part 1. Dah lulus part 1, kena kerja setahun. Lepas setahun baru dapat admission into part 2. So all in all belajar tu 3 plus 1 plus 2 kan jadi 6. So then kalau dah 6 tahun tu dah boleh gelar assistant architect lah, part 2. Kita pakai part je, part 1, part 2, part 3. So nak dapatkan part 3 ni, kalau dah lulus, then you get your AR lah, your professional certification. Berapa lama tempoh untuk mendapat ke peringkat AR tu? Okey, lepas part 2 kena kerja. Kalau tak kerja tak ada. Lepas part 2 tak boleh terus kita nak continue part 3. Mesti kerja dahulu. Mesti kerja. Macam engineer juga, macam QS, lawyer kan, you need experience. Minimum experience in a proper architecture practice lah macam tu, 2 tahun. Dalam 2 tahun tu kena every week you kena log apa you buat. Sebab yang examiner nak tengok whether you ready or not for professional exam. So they will look at your logbook, they will assess whether layak ke tak lah. So lepas kalau dia kata submit logbook tu dengan description lah,
So masa tu you kena belajar lah what is the business like, what is council, bomba semua nak you buat land code. You kena tahu banyak sebenarnya laws of Malaysia kan. Like national land code, like building bylaw, like bomba, like strata title, macam-macam ownership of properties, transfer and all this lah. Kira masa dalam bekerja tu, bekerja sambil belajar jugalah. Lepas tu baru admit into oral exam. Lepas oral exam, dia baru kata you can sit for your part 3. Part 3 exam tu selalu 2 paper lah. Soalan memang kadang okey, tapi sangat susah sebenarnya sebab dia 3 jam. Kadang soalan kalau you tak reti buat apa kan, memang tak cukup masa lah. Saya soalan berbentuk teori saja ke ada praktikal juga? Dah, teori saja. Praktikal kan dah dalam logbook tu kan. Okay. So kalau segi teori, sebab you need to cover a lot of aspect of buildings and laws and also certification because you're liable. But you yang sign kalau orang beli rumah. So they are under the Housing Developers Act, you have to sign. Kata orang kontraktor dah siap tahap tu, you kena pergi check site, oh betul dia buat, baru you sign, baru bayaran keluar lah dari lawyer ke apa, dari bank kan, loan. So benda macam tu makes you liable. You buat salah pun you liable. So responsibility is big. Your role is always professional in anything, anybody you meet. You know, you have to always just be macam impartial tu banyak. You know all this in your head. You know what the laws are. So you advise accordingly. Perlu ada ilmu yang luas lah dalam bidang architecture ni. Oh yes, not just the art. Tapi saya kan selalu enjoy architecture, the art aspect lah, the seni tu sebab it's wonderful. Seni semasa nak mereka. Yeah. Okay. So it's wonderful. Jadi dari mana dapat inspirasi untuk mencipta sesuatu seni bina tu? Selalu saya termenung lama kalau nak cari idea. Kalau tak ada idea, tidur kejap, bangun. But for me yang ketara lah, dari saya sekolah, kalau design task tu memang tak sampai dia punya eureka moment, saya tak akan lukis. Saya akan fikir, the thinking process is very deep. It's very tersendiri. So I did a design for India Street, say the canopy kan. India Street ada yang luar macam ada berpayung tu kan? Yang payung. I did that, but that didn't come easy. It came over a process, and then when I hit that yes, then you just draw and it just comes. Most of my designs are like that. I know what is right for a site. I know what is right for the beauty appreciation bit of apa yang saya karya ciptakan. So not ciptakan lah, it sounds so big. What I bring to the paper. So that's my satisfaction really. The paling best lah. Jadi dalam karya seni bina Puan sendiri, apa signature Puan? Yang macam contoh kalau orang tengok seni bina tu, yang ni A.R. Nurina yang buat. Ni A.R. Nurina yang reka. Jadi dia apa signature tu? Signature senang. Dia kena lain dari orang. Yeah. And then somewhat futuristic. I want to leave buildings that are remembered, that can last a long time. So kukuh lah, solid. Not the aesthetic macam Mini Austin kan, it lasts long time, macam Beetle and Volkswagen. Those are designs, those are things that last. Tak lapuk, ditelan zaman lah. Yes, exactly. Yeah, exactly. Tak naklah lapuk-lapuk ni. Kita kan kita nak macam selari dengan peredaran zaman. Kita punya design tu masih relevan lah pada zaman tersebut. Dan mungkin boleh jadi inspirasi kepada arkitek yang muda untuk jadikan seni bina Puan Nurina tu sebagai contoh. Ada famous arkitek dah meninggal, nama dia Zaha Hadid. She's Iranian born, but dia lama buat mengajar, tried to do work in England, everywhere, tapi lama tau untuk dia bertapak lah, because yang idea dia terlalu avant-garde, terlalu ke depan. So but eventually time will catch up, and then once dia dah hit that orang dah semua baru recognize kan work dia, and then it will just flourish. So I do feel at times I'm not trying to be a star architect like her or what, but I would still like to build things that last and can be appreciated for a long time. Yeah, that's my main Dari focus. mana bermulanya minat
Puan dalam Oh, bidang dari- seni bina ni? Dari kecil saya Yelah, suka maksud melukis. inspirasi tu Oh, datang my di mother. mana? Oh. My mother principally. My mother was a teacher, art teacher dekat St. Mary's back in 1970s. I ikut dia selalu tolong dia marking artwork kan. Student dia pass up art tu, malam-malam buat grading lah. So, I tanya, Mak, yang ni A ke? Oh, yang A macam ni, yang ni B. So, yang A tu I akan ingat. Sampai bila I akan ikat yang A. Yang maksudnya lukisan ke? Lukisan. Oh, lukisan. And then dia ajar saya lukis, selalu lukis sama-sama, buat batik semua. Semua peperiksaan yang LCE, MCE semua dapat distinction sebab my mother gave me ideas. Memang Puan Nurina ni kiranya boleh dikatakan hebatlah dalam lukisan ni. Tak dah, sekarang semua pakai mulut je lukis. Jadi So, staff je perlu lukis. kemahiran juga melukisan. Kalau I wish saya to Puan draw. Nurina nak lukis sebatang pokok tu pun payahlah untuk saya. Sebab saya memang Minat. tak bagus dalam lukisan. So Tapi now- saya kagumlah dengan Puan Nurina. Ya. So lepas tu kata nak jadi interior designer. Senang macam best je kan. Seronok My mother kan? kata, carilah yang atas sikit interior boleh tak? Dia kata, dia takut interior designer tak ada karya market yang ke susah? stable lah kan. Faham? So saya kena belajar lah. Saya tahu kalau belajar sikit boleh ni kot buat architecture, boleh pergi London sebab memang nak ke UK lah masa kecil. Nak idam-idamkan nak keluar negara. So I got a scholarship and then very lucky, alhamdulillah. So I did that. I went to London, East London Poly in 1989, 88 and then part 1 dia balik kerja kat Kuching, balik semula buat part 2 dekat Nottingham. So yeah, I was Saya difahamkan dan betulkan saya kalau saya silap, Puan Nurina merupakan pelajar cemerlang sewaktu belajar di luar negara. Yang mendapat anugerah yang satu-satunya pelajar Malaysia pada ketika itu yang mendapat anugerah daripada universiti tersebut. Mungkin Puan Nurina boleh kongsikan bersama kita itulah. dan para penonton. Ya. Yang tu masa part 2 University of Nottingham I got first class honours lah. And then there were 5 of us lah. I was the only Asian. And then tutor selalu cakap, my mother was there masa tu kan, masa graduan, wah, your daughter, this and that, and we are so proud of her. So imagine, that one cannot buy. Betul. Because your mother is there. Like, dia sendiri dengar dari tutor, you kata macam tu kan. So in that aspect, when you remember people regard you tinggi macam tu kan, you will have to live up to that. You cannot break. So, expectation orang tu pada Yes, kita kan. you must not, and then drive yourself. Nobody will drive you kalau tak sendiri kan. Betul. Kena pandu sendiri, slow tak apalah. But you must drive yourself. So I want my daughters to be like that. Children sekarang they are very free kan, protected, quite comfortable lah life. But itulah, when you're comfortable, you tend to don't want to work hard. So the core of everything is just work hard and have trust in yourself lah. Yeah. Don't ever let people break you down. Betul. Kan? Anugerah apa yang Puan dapat ketika belajar tu? I was the British guest, is macam apa? British guest lah sana pakai gas kan untuk tenaga apa. Dia best student award for that year lah for me. Yeah. Jadi Puan dapat anugerah tu berdasarkan pencapaian akademik Puan ke? Project yang final project Liverpool Media Centre. Bangunan tu kalau saya dirikan sekarang pun masih nampak futuristic. That was 27 years ago. So that was probably I always think my design is ahead kadang. Ketika itu Puan bersama rakan ke yang Sendiri selalu. Selalu thesis, final design thesis. Saya design was based on architecture and machines lah. So bandingkan how your building is a machine. Your building is a habitual machine lah. It must function for a human. So the dynamics of a building. So I try to buat whenever I do anything must be dynamic lah. So maybe later I will show you one of the designs that I've involved in, whether that holds true to apa yang cakap tadi lah. Okay. Shall we can do that? Okey, kita berehat sebentar. Thank you. Selepas ini projek yang dilakukan oleh syarikat Puan Nurina. Anda masih bersama saya dalam segmen Suara Wanita. Seperti yang dijanjikan, kita akan tunjukkan kepada anda projek hebat di bawah seliaan Puan Nurina.
Okay. Puan, saya lihat Thank you. anda membawa sedikit bingkisan ya. Ya. Mungkin boleh terangkan kepada penonton? Okey, kita letak sini jap. This is a design untuk masjid di Sibu Jaya. Sibu Jaya is in near Sibu Airport lah, dekat Sibu. So this is a Masjid Darul Husna. So sekarang tengah pembinaan. So maybe kita letak dia macam tu 3 macam ni. Tunjuk yang inilah. Okey, ada 3 lah lukisan. Yang 3. So bangunan dia boleh muatkan 2,500 jemaah. And then design dia macam sebuah gudi lah. Gudi is a kite. So konsep dia is to make the building as if it is flying. So it's futuristic. Porina yang mana ya? Sebentar ya. Okey, satu-satu lah. Satu-satulah kita tunjukkan. If you can zoom in, this is the 3D form lah. Ini shows the view at night. Macam mana form dengan sekelilingnya lah. Tapaknya di bahagian ada sebuah perumahan called Sibu Jaya Township. Yeah. And then yang the project now is being built at about 26 million lah. So jadi apa ciri-ciri utama kat sini? Okay, the building is shaped in a rhombus. It is in shape ni sebab tapak dia memang berupa macam tu. So jadi design ni boleh dikatakan dibina berdasarkan tapak. Selalunya architecture is a response to site lah. So the shape is dictated and arah kiblat kan. So the form naturally came and being developed as you see it here lah. And built most in concrete and brick. The roof is a metal roof with a metal dome. So at the moment we are designing the interior, which is even more exciting. So you have your exterior, but interior I wanted it to be even more powerful. So mosque ni kena banyak kan, kena you know. So these are some more pictures of the roof plan and the side. And this one, let me show you this. Yang ni shows maybe I'll move this. Yeah. Wah, How the building is being layered. It's called an axonometric. All architecture students must and will know how to do this. So it shows how a building is being broken up and certain compartment, like you do a Lego or you do those ships and aeroplane, you know. So I hope this building will get some appreciation from the public who use them or people who pass by it lah. So jadi berapa bilangan pengunjung yang boleh ditempatkan? Sebab dia ada library, dia ada macam classroom untuk mengaji. So ada jemaah on its own, but 2,500 lah yang boleh solat di sini. So it's going to be a major building in Sibu Jaya sebab sebelum ni surau dia kecil je. So macam ahli jawatan kuasa, this started in 2013, sekarang dah 2020. So it took us 7 years to get where we are. So macam tu lah. The process is slow, but you just keep on moving lah. 7 years tu hanya untuk design sahaja atau sebab budget tak ada. So AJK kena cari duit si sana. So things like that can just drive. But I never gave up. So after few years dia silent. Lepas tu suddenly project tu balik. So in my business selalu macam ni. In any business, so architecture you just do, dia akan balik. Bismillah je. Sebab mungkin klien pun percaya kepada hasil rekaan puan ya. Klien cari balik. Hopefully that's my wish lah. Ketiga ini puan. So kita lihat sini agak menarik rekaan bentuknya. Ini adalah rekaan untuk masjid juga ya. Sama. Dia the same building tapi ni view dari atas dari lah. atas. Sebab kan Sibu Jaya is very near the airport. So when they land, they will be able to see this white structure lah that looks macam ikan pari a bit, isn't it? Dari atas kapal terbang lah kita boleh tengok. So, kalau tengok je masjid kat Sibu Jaya tu kita tahu dah. Ni hasil rekaan Puan Nurina. Bangunan you nak dia best tapi budget tak cukup. So you have to learn how to play with material to still at least dapat achieve something yang you idamkan tu lah. You imagine it to be kan. You nak macam ni kadang dia kena kurangkan sikit tapi still kena cantik lah. So that's one skill lah, you know. Bagi So, penonton kalau tak
tetap terlihat, ya. tak dapat 100%, you get 60% is good enough. It's good enough. Yeah. Okay. So this one will be completed by next year, dalam masa 8 bulan macam tu. So every month kena check lah pembinaan. So kontraktor pun pandai, bagus. So saya harap yang the best lah for this. Yeah. Jadi untuk pengetahuan penonton di rumah ya, Puan Nurina kini memiliki firma seni bina tersendiri ya yang diberi nama Arkitek Nurina Mat Noor. Ya, tahniah ya. Thank you. Yeah. Jadi nak tahu sikit. dah pasal berapa lama memiliki firma sendiri? Lepas saya dapat part 3 ni, AR, saya dulu berkongsi lah with few friends. And then saya ikut my husband buat PhD, so tak kerja 4 tahun balik pula. Saya buka sendirilah on my own, so as a sole proprietor. So Arkitek Nurina Mat Noor, before I was with Arkitek JFN Sdn Bhd. So lepas tu dah 10 tahun on my own lah. And then I have 14 staff, core staff, mostly women. Wah. My architects are lovely ladies, 2 lovely ladies also. Bagus, And then, empowering woman. oh yes, yes. That's why I keep telling them, if you want to be like me, you can, even younger than me, because now technology is so advanced. So you just need to remember to do it, because under pressure, it's always easy to just go karaoke instead of go study, you see. So I tell them, must remember, it's easy if you make it, make it easy if you want it lah. Jadi cabaran sebagai wanita. Sebab wanita agak kurang dalam bidang agak arkitektur kurang ni. dalam Jadi, seluruh dunia ada macam 20% only bertauliah in the whole world. Women constitute 20% of the profession as a professional AR. So Dia why cabaran is that? bekerja, Cabaran lah. You get married and you have children, nobody look after your children kan? Then you have to do that. So the balance lah. You must strike a balance with your partner now. So I always believe the partner needs to come in more, your husband. Otherwise your wife cannot flourish. So kenalah bagi chance. So kena 50-50 lah. Give and take lah di there's no antara such suami thing as isteri. working women, and then you're expected to do everything else. I mean, you're also working. So if there is a new understanding, we are faced with changes, new norms like we wear masks now. So there should be a new normal soon in that aspect as well, kan? Sedar tak sedar kan? Dah. Puan Nurina, Habis dah. kita dah nak habis dah nak sampai ke penghujung rancangan dah. That's Mungkin good. kata-kata motivasi kepada penonton di luar sana? Okey, motivasi untuk jadi apa-apalah penonton Terutama seluruh sekali menyeluruh yang ladies. mungkin ada kalangan penonton kita mempunyai anak ataupun diri sendiri yang berminat dalam bidang arkitektur. Bila dia dengar sharing di Puan Nurina ni, seronok lah. Aku okay. rasa macam aku Siapa minat. yang suka sketch ni, you continue to sketch whatever you want. You hasilkan, you look at visuals dari Pinterest, yang dari internet, Instagram. Build your own blog, so people know your interest is sharpened day to day. So you build yourself and never scared to explore. Okay, Sangat just go get it. inspirasi lah, Yeah, go kata-kata. get it. Okay. Jurusan seni bina bukanlah satu jurusan yang mudah. Arkitek mengalas tanggungjawab yang sangat penting dalam sesuatu seni bina. Oleh itu, mereka perlu memikulnya dengan penuh integriti dan accountability. Kepada para penonton di luar sana, jika anda mempunyai sebarang topik yang ingin kami kupaskan pada masa akan datang, sila hubungi kami di wanita@tvstv.my. Sehingga kita bertemu lagi dalam segmen dan hari yang sama. Jumpa lagi.